थरे धेड़ भाई गोटे चा दुकान बस जोर जोर पार्टी करुए जिते देख धेड़ भाई सब पार्टी करूँ क्या सहित ना क्या सहित से राजनीति चर्चा हो अर्थनीति चर्चा हो देश विदेश चर्चा हो सब बेले सी तार निजर मत जोर कर लदेव और किसी जानी था कि जान था तो मुझे पचारि कौन है पार्टी कर कारण कौन तो धेड़ पाखक आसी पचारा मास्टर आप बुझु कौन है कौन है ना एमाने कहते से विदेशी रही कौ मैंने ना धरा जाऊ 5-6 जन लोक अमेरिका बस अनेक दिन है भारत रही आम एवं कौन विदेशी बोली कहवा से भारत पाणीपाग सहित मिशीगले ये खाଇବା खाइले तो कहीं केमती विदेश कहीपर तो मुझे कहली ना नियम कौच नीति कौच विदेशी कहु से पर्यंत जिते पर्यंत से नागरिक होना भारत नागरिक केमिति हेबे ना भोटर आईडी पाइले बा आधार कार्ड पाइले बा तांकर जो राजनीतिक स्वीकृति अच्छी सरकार द्वारा राजनीतिक स्वीकृति मिलला पर हेबे तो एठू आसिला कथा एई धेड़ भाई पाखर कथा आसिला पद जाए ये पद कथा कहीं कहली हेबे ना एथि कहली पद आम क्या कहवा जितेबाला किसी अर्थपूर्ण शब्द वाक्य व्यवहृत हुए ता पद अर्थपूर्ण शब्द जदि अर्थपूर्ण शब्द नहेला ताले पद हो पारिबनी समान कथा ए जो 5 जन अछंती पद को हमें विभिन्न भाग में भाग कर परिबा यथा 5 भाग मुख्य विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय क्रिया तो वर्तमान प्रश्न उठुची जे एई 5 भाग हैला परे एमाने गोटे राजनीतिक स्वीकृति पाइले जेमिति कि विदेशी माने राजनीतिक स्वीकृति पाइले आम देशर नागरिक हो पारिबे सेमिति ए विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय सब धरी नेब 5 जन व्यक्ति जो मैंने विदेशी व्यक्ति से आसी भारत को आम धाड़ी से स्थान पाइबा चेष्टा कर स्थान पाइबे ना से विशेष्य रूपे नामित हेबे विशेषण रूपे नामित हेबे तापर सर्वनाम रूपे नामित हेबे अव्यय क्रिया रूपे नामित हेबे जिते नामकरण है से पद हो पारे ना शब्द हो पारे गोटे एग्जांपल देले पिला माने बुझी पारिबो एग्जांपल हूँ कौन मु कहबी कौन लिखली देखु तो रक्तम रक्तम यह एक शब्द कि हाँ एक शब्द कहीं ना ए केत गोटी वर्णर मिश्रण नुहे कि केत गोटी वर्णर समष्टि तैयारी शब्द किंतु ये शब्द सफल शब्द नुह जदि शब्द धरवा जदि शब्द आम विचार करवा तबे ये पद केमिति हम पद को पाइब केमिति हम शब्द है सपोज आसला है शब्द है पलि आसला मु कहबी धर जाऊ रघु कलम आलू पाई ये देख गोटे धाड़ीटे होती विभिन्न शब्द अच्छी किसी शब्दर अर्थ अच्छी हेले पूर्ण अर्थ प्रकाश करूना यह गोटे वाक्य नुहे जिते वाक्य न जाए वाक्य कौन हो पार ना ये शब्द गुड़िक पद पदवाच्य हो पार ना जदि शब्द गुड़िक पद परिवर्तन हे वाक्य व्यवहृत होगा पड़ो वाक्य व्यवहृत होता शब्द गुड़ी पद कहुए प्रथम आम जाना आम आज कौन पढ़ुं मुझे ना प्रथम सीधा सड़क भाव टपिक पलि आज आम पद विषय आलोचना करिया साहित्य पद विषय बहुत कथा अच्छी बहुत बड़ कथा जाना मिल विभिन्न प्रकार इंटरव्यू हो एंट्रांस हो विशेष करके ओटीटी ओएसटीटी सीटीटी तो आसबनी अवश्य ओटीटी ओएसटीटी कंट्राक्ट टीचर बा आउ जो आरआई एग्जाम पढ़ुची ओएस पढ़ुची सबुथिरे ओडिया ग्रामर व्याकरण आसुची सेतरे पद एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करुची सेतरे सिलेबस रहउची पदरु कौन गोटे प्रश्नर उत्तर देवा पड़ो एमसीक्यू आसो क्यों पद चिन्ह बोली ऊपर गोटे धाड़ी दब और धाड़र से गोटे अंडरलाइन करके चिन्ह दब उक्त रेखांकित शब्दटीर पद निर्णय कर क्यों पद बोली चिन्हवा तेरे से पद जानापी आज आम ये टपिक को आलोचना कर विराट बड़ टपिक बड़ टपिक तो विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय क्रिया सब जो अलग अलग आलोचना करवा अलग अलग क्लास हो पार किंतु बर्तमान आम केवल पदर गोटे सारांश को नवा एवं छोटिया विश्लेषण करवा जहाँ आपण निहाती आवश्यक पुणी आम आलोचना करवा प्रत्येक स्टेप वाइज आम जा तब से दृष्टि मुझे प्रथम धेड़ भाई उदाहरण देली धेड़ भाई बुझी पार ना जे अमेरिका आसुवा लोक मैंने एत दिन रहा भारतीय केमिति नुहति सेमती एठी व्यवहृत होइथिबा ये समस्त शब्द गुड़िक एजाए पद हो पारे ना कहीं हो पारे ना ये माने किसी निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करूना
ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ରଘୁ କଲମ ଓ ଆଳୁ ପାଇଁ ବଜାର ଗଲା ଯଦି ଲେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହବ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବେ। ଏ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ହେଇଯିବେ। ସମସ୍ତେ ଭାରତର ନାଗରିକ ହେଇଯିବେ। କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦେବ। ତେଣୁ ସେ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେ ଗୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ତ ଧେଡ଼ ଭାଇ ଦେଖ, ଧେଡ଼ ଭାଇ କଥାରୁ ଆମେ କେତେ କଥା ଶିଖିଗଲେ। ଧେଡ଼ ଭାଇ କେବେ ବି ଭୁଲିବନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ ଆସିବା। ପଦର ମୁଁ ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ରଟମ, ଏହା ଏକ ପଦ ନୁହଁ, ଏକ ଶବ୍ଦ ବି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଶବ୍ଦ ବି ହେଉଛି ପଦ ନୁହଁ ତାହେଲେ ପଦ ହେବାକୁ ହେଲେ କଣ ହବ ନା ତାକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ତାହାର ଭିତରେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା। ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତର ଆସିବ କଣ ନା ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ପଦ ହେଇଯାଏ। ଶବ୍ଦ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବାକ୍ୟରେ ଥାଇ ତାହାକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଏଠି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। ଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦେଖ, ମନୁଆ ମିଠା ପାନ ଖାଇଲା ଓ ସେ ମତେ ଖୁଆଇଲା ହେଲା। ମନୁଆ ମିଠା ପାନ ଖାଇଲା ଓ ସେ ମତେ ଖୁଆଇଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଧେଡ଼ ବି ଦେଇପାରିବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯିଏ ଆମକୁ ଶିଖେଇଲା ଏତେ କଥା, ଯାହାର କଥାରୁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲେ, ଧେଡ଼ ଭାଇ ସେ ସବୁବେଳେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ବସେ, ପାନ ଖାଏ, ଚାହା ଖାଏ, ମତେ ବି ଯାଚେ। ତେଣୁ ଆମେ ତା କଥା କାହିଁକି ନ ଲେଖିବା, ସେ ବି ଖୁସି ହଉ। ତେଣୁ ଧେଡ଼ ମିଠା ପାନ ଖାଇଲା ଓ ସେ ମତେ ଖୁଆଇଲା। ଯଦି ଏହା ଲେଖାଯାଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଏଇଠି ଏ 5 ଗୋଟି ପଦ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ପଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ, କ୍ରିୟା ହେଲା କି। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ବୁଝିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତଥାପି କହିଦେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା। ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନାମ, ନଦୀ ହଉ, ସମୁଦ୍ର ହଉ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହଉ, କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ତାର ସବୁ ନାମକୁ କୁହାଯାଏ ବିଶେଷ୍ୟ। ସିଧା କଥା ସହଜରେ କହିଲେ ନାମକୁ କୁହାଯାଏ ବିଶେଷ୍ୟ। ବିଶେଷ୍ୟ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ବିଶେଷ୍ୟର ଗୁଣକୁ ସୂଚେଇଲେ ତାହା ହବ ନାମ। ବିଶେଷ୍ୟର ଗୁଣକୁ ଯଦି ସୂଚେଇଲା ତାହେଲା ବିଶେଷଣ। ଆଚ୍ଛା, ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଯଦି ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା ତାହେଲେ ହେଲା ସର୍ବନାମ। ପୁଣି ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କହିବା? ଅବ୍ୟୟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନ ବ୍ୟୟ ଅବ୍ୟୟ, ଯାହା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତା, କ୍ରିୟା, କାଳ, ବଚନ ଭେଦରେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତା ଅବ୍ୟୟ। ଅବ୍ୟୟ ପଦ କଣ? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ କହିବା ନା ଓ, ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅବ୍ୟୟ ହେଲା। ଓ ଏବଂ ଅବ୍ୟୟ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହଉନି ନା ତୁ ପାଖରେ ବି ଓ ଲାଗିପାରିବ, ତୁମେ ପାଖରେ ଲାଗିବ, ଆପଣ ପାଖରେ ଲାଗିବ। ଏ ହେଲା ବଚନ ଭେଦରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଭେଦରେ। ବଚନ ଭେଦରେ ମତେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଓ ଲାଗିବ, ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଓ ଲାଗିପାରିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ। ପୁଣି ଅବ୍ୟୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଛି, ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ, ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ହେଲା। ତ ଏହା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସୁଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ରିୟା, କ୍ରିୟାପଦ ହେଲା କି। ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟୁଛି ବୋଲି ସୂଚାଯାଏ ତାହା ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଭାର୍ବ କହୁ ହେଲା କି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ରଖିଛି ଜାଣିକି ଯେ ଧରାଯାଉ ଧେଡ଼। ଧେଡ଼ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ? ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି କୌଣସି ନାମ। ଏ ଧେଡ଼ ହେଉଛି କାହାର ନାମ ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିସାରିଛି, ଚା ଦୋକାନରେ ବସିକି ପାଟି କରୁଥିବା ଲୋକ ନୁହେଁ କି ଧେଡ଼। ତ ସିଏ ହେଲା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବିଶେଷ୍ୟ ଯୋଉ ବିଭାଗ ଅଛି ଆମେ ପଢିବା। ଧେଡ଼ ହେଲା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଧେଡ଼ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆମେ ବୁଝିବା ବିଶେଷ୍ୟ। ପାଇଗଲେ। ତାହେଲେ ମିଠା ପୁଣି କଣ? ମିଠା, ମିଠା ମୁଁ ଏଠି କହିଥିଲି ବିଶେଷଣରେ ଯେ ବିଶେଷ୍ୟର ଗୁଣକୁ ବୁଝଉଥିବ। ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ଧେଡ଼କୁ, ଧେଡ଼ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ, ଏହାର ଗୁଣକୁ ମିଠା ବୁଝଉଛି କି ନା? ଇଏ ଧେଡ଼ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମିଠା ଧେଡ଼ର ଗୁଣକୁ କିଛି ବୁଝଉ ନାହିଁ। ମିଠା ଧେଡ଼ କହିହବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଧେଡ଼ ମିଠା କହିହବ ନାହିଁ। ଧେଡ଼ ଆଦୌ ବି ମିଠା ଲାଗେ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ କେବେ ଖାଇ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମିଠା ପାନକୁ ସୂଚାଉଅଛି। ତେବେ ପାନ କଣ? ପାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ୍ୟ। ପାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ୍ୟ। କାହିଁକି ପାନ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା? ସେ କାହାର ନାମ? ଏକ ଖାଦ୍ୟର ନାମ। ଯାହାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଖାଉଛି ବୋଲି ଖାଦ୍ୟର ନାମ ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ପାନକୁ ବିଶେଷିତ କଲା ବା ପାନର ଗୁଣ ସୂଚେଇଲା ମିଠା। ମିଠା ପାନ। ପୁଣି ବିଶେଷଣର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ ଅଛି। ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ, ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ପରେ ପଢିବା। ମୁଁ କହିଦେବି ଏଠି କଣ ହେଇଥିଲା, ମନେ ପକେଇବ। ତ ଏଠି ମିଠା ପାନ, ଯେହେତୁ ମିଠା ପାନର ଗୁଣକୁ ସୂଚାଉଛି, ମିଠା ହେଲା ବିଶେଷଣ।
विशेषण यापर आसला खाइला खाइला कौन हम पे भल भाव जान यह एक कार्य को सूचौची खाइला एक कार्य को सूचौची पुणी पास्ट टेंस रे अछि बा अतीत काल रे अछि खाइला होची क्रियापद खाइला होची क्रिया खाइला क्रिया पुणी खाइला क्रिया पुणी विभिन्न प्रकार अछि समापिका असमापिका संपूर्ण असंपूर्ण है कि ये अनेक प्रकार अछि तो एठी कोन होबो खाइला समापिका क्रिया बाकी शेष होछि ओ एठी हम कहि दे अव्यय पद जहाँ परिवर्तन हुए नहीं न व्यय अव्यय वो है अव्यय पद पुणी से गोटे वाक्य जो सर्वनाम से जान जान कि एड कर वो से मते खुआइला ये नकले से चलो किंतु से क्या प्रतिबदल लगाई धेड़ प्रतिबदल से लगाई बुझे धेड़ बदल से को आने धेड़ को कथा कहबन ता बदल से आसी से बुझीपारे ये सब से विरक्त हो से कह मो मु केवल जीवी मो बदल के जाइए से बुझे ता बदल ये सर्वनाम पद से आसली धेड़ बदल आसले कौन से जदि विशेष पद बदल में कौन पद व्यवहृत हुए ताब सर्वनाम पद से है सर्वनाम है तापर आस मते खुआइला आमे खुआइले जानते क्रियापद मत अव्यय पद भितर सॉरी सर्वनाम पद भितर जीव तेणु बर्तमान आमे आलोचना कले पद पदर विभाग पद क्या कहुए केमी वाक्य व्यवहृत हुए ये सब आम जानीगले परवर्ती क्लास रे आमे ए गोटे गोटे कर विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय क्रिया अलग कर भल भाव बुझा तो आशा करुच्ची पिला समस्त भल भाव बुझीपार जदि बुझीपार भल भाव जदि आगक आमती क्लास देखा इच्छा अच्छी मो सहित जोड़ी रही चैनल टी सब्सक्राइब करूँ पाखर बेल बटन चिपी दिंतु ना धेड़ भाई रागिज एवं परवर्ती लाइक कमेंट शेयर ये सब कहवाई मुझे ना कारण जब भल लगी निश्चय जदि ठीक भाव बुझे मुझे सब चाहे जी समय मुझे आपण समय नौची से समय बर्बाद न हो से समय आप किसी शिखिक जातु आउ एक भिन्न शैली शिखु से चेष्टा कर सब जदि भल लगी बुझे कमेंट लाइक शेयर धन्यवाद पुणी एक नुआ वीडियो नुआ कथा नहीं नुआ विषय को लेकिन आसबि।